pusa. Itong pusa namin, pwede lang ibenta sa sobrang arte. Tingnan nyo. Ayan o, tingnan nyo naman yung mukha. Hoy, hoy, hoy. Arte yan. Arte yan. Arte yan. Ayun, tingnan nyo. Tumataas yung, tingnan nyo yung buntot. Oh. Tingnan nyo naman yung tenga. Tumatas. Oh. Ano? Ay! Hindi! Ayaw mo mamansin? Ha? Tingnan nyo, kaya na-stress na talaga ako sa mga pusa namin dito. Wala pala akong pusa, isa lang. Ibon lang madami. Char. So, guys. Oh, grabe, pa-cute. Ang idol. Ayan o, pa-cute. Oh. Ano? Kunwari, tulog-tulugan. Guys,